5 থেকে 15 বছর পর্যন্ত তোমার মনে হবে খেলাধুলায় সবকিছু। 15 থেকে 25 বছর পর্যন্ত তোমার মনে হবে বন্ধু বান্ধব আর ভালোবাসার মানুষটাই জীবনের সবকিছু। 25 থেকে 35 বছর পর্যন্ত তোমার মনে হবে টাকাই সবকিছু। 40 থেকে বাকি জীবন তোমার মনে হবে পৃথিবীর সব মিথ্যা ছিল, একমাত্র মৃত্যুটাই সত্যি। আজ যারা ভালোবাসা করতেছো 10টা বছর অপেক্ষা করো, একটারও ভালোবাসার গেরা থাকবে না, শুধু ভাত ভাত করবে আর রাস্তায় ভিক্ষা করবে, আমি গ্যারান্টি। Подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам. एक अमेरिका का वैज्ञानिक भारत घूमने आया। उसने एक समोसा खाया, उसे स्वादिष्ट लगा। खाने के बाद वो एक समोसा अमेरिका लेकर गया और वहाँ जाकर अपने बॉस को दिखाकर बोला, सर ये समोसा है, ऊपर से तो मैदा का बना है पर अंदर आलू कैसे भरा पता नहीं। उसकी बकवास सुनने के बाद बॉस ने उसे जमाकर एक कांटा दिया और अपने सूटकेस से एक जलेबी निकाल कर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये जलेबी खाई थी, ऊपर से मैदा की है, अंदर चीनी कैसे घुसी आज तक पता नहीं लगा पाया, और तू साले यहाँ एक और समस्या लेकर आ गया। मुसलमान के जैसे हो जाओगे, नहीं हो सकते। आज मुझे 4 साल हो गए मुसलमानों के बीच में रहते हुए। 5.5 मंजिल में 32 फ्लैट है, मैं हिंदू और सबसे पहली मंजिल में रह रही हूँ। आज तक किसी मुसलमान ने इतना नहीं बोला मुझे गलत। और बाजी आती और खालत करके निकलते हैं वहाँ से, दुख तकलीफ में पूछते हैं, पता मैं शाकाहारी हूँ, इसलिए पूछने आते हैं आप शाकाहारी है, कुछ प्रसाद नहीं, हम नहीं खाते भैया, आपने इतना बोला इतना ही बहुत है। देखो कोई मुसलमान बुरा नहीं कर रहा है, हिंदू अपना खुद का बुरा खुद कर रहा है। मुसलमानों में तुम क्या नमाज के अंदर ये जाते थे, पूछते हैं तुम कौन सी बिरादरी का, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम वहाँ दरवाजे पे बैठो, बोलते हैं मंदिर में कैसे करते हो, कोई VIP नहीं सकता है, मस्जिद में कोई VIP नहीं सकता। हमारे मंदिर में अभी 1 लाख रुपए दे दो, तुम्हें भगवान जी को रगड़ रगड़ के निलाने का मौका देंगे। Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания. Mr. Fussy Pants? নে ভাই তোরা আবার জীবনে ভালো হলি নে, একদম গোলা টুটি শুয়ে মনের ভেতর তো দিলির ভেতর তো একদম হৃৎপিণ্ডের ভেতর কিডনি টাচ করে, এটা সত্যি কথা বল দিন। এই কুত্তাটারে প্রথমে দেখে তুই কি মনে করিলি? মিথ্যে কথা বললি মানে একটারও বিয়ে হবে না। राजा 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 के
लेके आजा, उठावा दूगा बंसी और छाता लेके आजा। ए राजा 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 केचुआ लेके आजा, उठावा दूगा बंसी और छाता लेके आजा। कांटुआ में फंसा के जांगटी, हाय रे भोसड़ी वाला मार देले रे। कांटुआ में फंसा के जांगटी, माछ धरब काचा काच काच काच। कांटुआ में फंसा के जांगटी, माछ धरब काचा काच काच काच। বন্ধু বইলা গেছিস না, বইলাই থাক, ভুল করেও আমার কথা মনে করিস না। তবে আমার শেষ ইচ্ছা, আমি যদি কখনো তোর আগে মারা যাই, আমি চাই তুই আমার জানাজায় আয়। मैं लड़का होती ना बजाल, काश मैं लड़का होती। काम को समय दिया तो प्यार छूट गया, प्यार को समय दिया तो सपने टूट गए। हर परिस्थिति में लड़का ही कुछ ना कुछ खोता है, और आप कहते हो लड़का होना आसान होता है। বুঝতে পারি না আমার ভাগ্য খারাপ নাকি আমি মানুষটাই খারাপ, কারণ মন প্রাণ দিয়ে যেটা চাই সবার আগে আমি সেটাই হারাই। আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী হলে যেগুলো করতাম, 1 টাকায় 12টা ফুচকা, 8 টাকায় 1 প্লেট বিরিয়ানি, 5 টাকায় 20টা মোমো, প্লেন ভাড়া 50 টাকা যেখানেই যাক, সিঙ্গেলদের একটা করে জিএ বিএ ফ্রি, সারাদিন ফেসবুক করা বাধ্যতামূলক, দিনে 20 জিবি ডেটা ব্যালেন্স ফ্রি, 1 ঘন্টার বেশি পড়াশোনা করলেই জেল। ও আল্লাহ কি লেভেল। कभी सोचा है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी थक क्यों जाते हो? इसलिए नहीं कि काम मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम वो काम कर रहे हो जिसके लिए तुम बने ही नहीं हो। याद रखना, एक पानी की बोतल दुकान पर 20 रुपए की मिलती है, वही बोतल होटल में 50 की और एयरपोर्ट पर 100 रुपए की बिकती है। पानी वही है, बोतल वही है, बस जगह बदलने से उसकी कीमत बदल गई। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तो तुम बेकार नहीं हो, तुम बस गलत जगह पर हो। एक शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन सर्कस में वो भी हंटर के इशारे पर नाचता है। दुनिया के डर से सर्कस का शेर मत बनो, अपने असली जंगल को ढूंढो जहाँ तुम्हारी दहाड़ की कीमत हो। किसी और की सस्ती कॉपी बनकर जीने से लाख गुना बेहतर है कि तुम अपनी एक ओरिजिनल पहचान बनाओ। इतिहास वो नहीं रचते जो भीड़ में चलते हैं, इतिहास वो रचते हैं जो भीड़ से अलग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। মুখে হাসি, ভিতরে পুরে চাই। যতটা ভালো তুমি আমাকে দেখো, ততটাও ভালো আমি নেই। आइंस्टाइन ने ज्ञान गेमिंग की लाइव स्ट्रीम पे अपनी ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करते हुए कुछ ये कहा। कुछ नहीं भाई, एंड कब का हो चुका है, एंड हो गया है कब का। बात तो एकदम पॉइंट वाली है भाई। टॉप अप मत करना गेम में, सही बता रहा हूँ, कोई भी टॉप अप मत करना गेम में। फ्री में जो डायमंड मिल रहा है उसको लेना चाहिए, उसको मना नहीं करना चाहिए। ধর্ম যার যার উৎসব সবার, ধর্ম যার যার উৎসব সবার, যার যার উৎসব সবার, ধর্ম যার যার উৎসব সবার, ধর্ম যার যার আর উৎসব সবার, ধর্ম যার যার উৎসব সবার, ধর্ম যার যার উৎসব। আজ পর্যন্ত কোনদিন মুসলমানদের উৎসব শবে বরাত একটা হিন্দু মসজিদে দেখার জন্য আসলো না। মুসলমানদের উৎসব শবে কদর একটা হিন্দু কোনদিন চাওয়ার জন্য আসলো না। মুসলমানদের উৎসব রমজান মাসের রোজা একটা হিন্দু কোনদিন তোমার সাথে সমাজ করার জন্য রাখলো না। একটা হিন্দু কোনদিন তোমার ঈদের নামাজে আসলো না। একটা হিন্দু কোনদিন তোমার সাথে জুমার নামাজে অংশগ্রহণ করলো না, তোমাকে দেখার জন্য পর্যন্ত আসলো না। তার কারণ হলো হিন্দুরা মনে করে এটা মুসলমানের উৎসব, আর তুমি
মুসলমান হইয়া হিন্দুর দুর্গা পূজায় কিভাবে গেলা? তোমার কি হয়ে গেল? তোমার কি লজ্জা শরম তুমি ধুয়ে ফেলে দিয়েছো? তোমার কি কোনো লজ্জা শরম নাই? লজ্জা শরম নাই? আবার কি সুন্দর বলতেছ, ধর্ম যার যার উৎসব সবাই। হাই হাই হাই, ও মুসলমান যুবকেরা ভালো করে শোনো, ধর্ম যার যার উৎসব সবার, তাইলে বিয়া যার যার বউ তো সবার। জি, বিয়ে যার যার বউ সবার, পুষ্কুনি যার যার মাস সবার, গাছ যার যার ফল সবার, ক্ষেত যার যার ফসল সবার, দোকান যার যার মাল সবার। এখন ঘুমাইছে কি কথা বলেন না কেন? তাহলে আমার দোকানের মাল যদি আমার হয়, আমার ক্ষেতের ফসল যদি আমার হয়, আমার গাছের ফল যদি আমার হয়, আমার গাছের নারিকেল যদি আমার হয়, আমি বিয়ে করলে বউ যদি আমার হয়, মুসলমান আমার পুষ্কুনির মাছ যদি আমার হয়, তাইলে ধর্ম যার উৎসব তার। This is new Bangladesh. This is tasty Bangladesh with attacking, aggressive weapons. স্যালুট ভাই, স্যালুট। আপনার ভিতরে এত প্রতিভা ভাই, আপনি আগে কেন দেখান না? ইনশাল্লাহ দোয়া করি আল্লাহ আপনাকে আরো উপরের দিকে নিয়ে যাক ভাই।